Hello guys, nami karon sa Starbucks. So tuwa sila dito, ako sister. Ano sila, cinnamon cake, glazed donut, choco, cold choco. This ang ako guys is Americano and turkey sandwich and glazed donuts. So ginuo ko Marimar guys, ang anak ko. Wala daw siya kasabot sa burger sa one guys, burger sa Starbucks. I-remove ang itlog. Tanawa guys. I-remove ang itlog sa burger. Ano yung naitabo karon? Diba? So, naimuot ko guys. Of course, for me guys, for me is Americano. Dami kayong Americano guys. Puno sugar. Thank you for watching Starbucks and SM.